स्टूडेंट्स, डेटाबेस मैनेजमेंट में बहुत दफ़ा हमें इस किस्म की सिचुएशन सामने आती हैं कि जब हमने एक डेटाबेस सीरीज़ से दूसरी डेटाबेस सीरीज़ का रेफरेंस यूज़ करते हुए कुछ डिसीजन करने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें ये पता है, मैं एक एकेडमिक एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखने लगा हूँ, आसानी से समझ आ जाएगी। हम सबको पता है कि किसी भी क्लास में अगर स्टूडेंट के नंबर 80 और 90% के दरमियान में हैं तो हम उसको ए ग्रेड देते हैं। 90% से अबव पे ए प्लस ग्रेड आ जाता है। 70 से 80% के दरमियान में स्टूडेंट के नंबर हों तो उसको हम बी प्लस ग्रेड दे देते हैं और इस तरीके से हम उसकी ग्रेडिंग करते जाते हैं। तो ये जो ग्रेड बुक है वो हमने पहले से डेवलप की हुई है। हमें पता है कि जो ही किसी स्टूडेंट के नंबर 70 और 80 के दरमियान में होंगे उसका ग्रेड ये होगा, उसके ग्रेड अगर 80 और 90% के दरमियान में होगा तो उसका ग्रेड क्या होगा, ये पहले से हमने डेवलप कर लिया। अब अगर क्लास में कोई 100-150 स्टूडेंट मौजूद हैं, हर एक के नंबर डिफरेंट हैं, तो हमारे पास बारी बारी उसको देखने के कि उसके स्टूडेंट के नंबर किस पर्टिकुलर ग्रेड में फॉल करते हैं हमें मैनुअली चेक करना पड़ेगा। इस सेशन में हम देखेंगे इस मैनुअल चीज़ को हम ऑटोमेट कैसे करेंगे एक्सेल की मदद से। एक्सेल में दो बड़े यूज़फुल फंक्शन हैं जिसको हम यूज़ करते हुए यही काम करेंगे कि एक सीरीज़, एक ग्रेड बुक जो पहले से डिफाइंड है उसको यूज़ करते हुए हम दूसरी सीरीज़ में रेफरेंस कैसे डेवलप करेंगे। तो आइए कंप्यूटर पे चलते हैं और देखते हैं कि एक्सेल में वो कौन से फंक्शन हैं जिनको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जी स्टूडेंट, तो ये वही मेरे पास फाइल है कस्टमर डीबेस, और यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है इनकम, और मैं ये चाहता हूँ कि इनकम की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको मैं किसी 3 या 4 ग्रेड्स में कन्वर्ट करूँ, 3 या 4 क्लासेस में कन्वर्ट करूँ। कौन सी क्लासेस में कन्वर्ट करूँ? जिस तरह यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि उसके स्टार्टिंग विद 0 से लेकर 300 तक एक क्लास, 300 से लेकर 600 तक दूसरी क्लास, और 600 से 900 तक तीसरी, एंड देन फोर्थ। और इनको मैं नाम दे देता हूँ, जो 0 से लेकर 300 तक है उनको मैं लो इनकम ग्रुप कह देता हूँ, जो 300 से 600 तक है उनका नाम मैं मीडियम कर लेता हूँ, और जो 600 से 900 तक है उनको मैं हाई इनकम ग्रुप कह देता हूँ, और जो 900 से 1200 तक है उनको मैं वेरी हाई कह देता हूँ। ये उसी तरह की क्लासेस हैं जिस तरीके से हम बहुत मुख्तलिफ जगहों पे ये चीज़ें मौजूद होती हैं। जिस तरह बिजली के बिल को जब हम देखते हैं तो हमारे जो यूनिट कंज्यूम हुए होते हैं वो भी मुख्तलिफ ब्रैकेट्स में कन्वर्ट हुए होते हैं। लो यूजेज होता है, फिर मीडियम यूजेज होता है, फिर वेरी हाई यूजेज होता है। लो यूजेज का जो टैरिफ है वो डिफरेंट है, मीडियम यूजेज का टैरिफ डिफरेंट है। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास जो मुख्तलिफ इनकम वैल्यूज़ हैं, मैं उन वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर दिया है इन रेंजेस में, और ये 4 रेंजेस बनी है। और रेंजेस मैंने कैसे बनाई हैं, जो बहुत याद रखने वाली बात है, रेंज का वर्ड जब हम यूज़ करते हैं तो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है। जिस तरह पहली रेंज जो है वो 0 से लेकर 300 तक है, तो जो लो की वैल्यू मैंने लिखी है वो रेंज की स्टार्टिंग वैल्यू के आगे लिखा है। सिमिलरली जो दूसरी रेंज है वो 300 से 600 तक है, तो जो मैंने मीडियम का वर्ड लिखा है वो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू के आगे लिखा है। 600 टू 900 ये तीसरी रेंज है, और इसमें मैंने जो उसको कैटेगराइज किया है वो मैंने उसकी स्टार्टिंग वैल्यू के आगे लिखा है। सो ये बहुत याद रखने वाली बात है कि मैंने ये इनको जो कैटेगराइज करने के लिए जो नाम इस्तेमाल किए हैं वो मैंने कहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे मैंने लो, मीडियम, हाई वगैरह यूज़ किए हैं। यहाँ पे हम ए, बी, सी और डी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी नाम जो आप रखना चाहें वो हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इन रेफरेंसेस को हम उस कस्टमर डी बेस में कैसे रखेंगे। सबसे पहले तो मैं जो रेंज मैंने डिफ़ाइन की है इसका मैं एक नाम रख देता हूं ताकि मेरे लिए इसको रेफ़र करना आसान हो। मैं इसका नाम रेंजेस का वर्ड यूज़ करता हूं, और मैंने इस पूरी रेंज को जो C4 से लेकर D8 तक है मैंने इसका नाम रेंजेस रख दिया। नाम रखने का जिस तरह पहले सेशन में भी बताया था
کہ صرف اور صرف ایک فائدہ ہے کہ اس کو ریفر کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. اب اس انکم کے آگے میں ایک کالم اور بنا لیتا ہوں اور یہاں پہ اس کی ویلیو میں لکھتا ہوں, اور لکھنے کے لیے جو فنکشن میں یوز کروں گا وہ وی لک اپ اور ایچ لک اپ کے میں سے کوئی ایک فنکشن یوز کروں گا. ان دونوں فنکشن میں جو ڈسٹنکشن ہے وہ ان کے پہلے ورڈ میں موجود ہے. وی اسٹینڈ فار ورٹیکل, ایچ اسٹینڈ فار ہاریزونٹل. وی وہاں پہ استعمال ہوگا جہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے وہ ایک ورٹیکل کالم میں موجود ہو. ایچ بیکاز اٹ اسٹینڈ فار ہاریزونٹل, یہ ہر اس جگہ پہ استعمال ہوگا جہاں پہ جو ہمارا ریفرنگ ڈیٹا ہے وہ ایک ہاریزونٹل لائن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہو. سو وی لک اپ اسٹینڈ فار ورٹیکل لک اپ, ایچ لک اپ اسٹینڈ فار ہاریزونٹل لک اپ. وی لک اپ ہر اس جگہ استعمال ہوگا جہاں پہ ہمارے پاس ریفرنگ ڈیٹا کسی ورٹیکل لائن میں ہے. یہاں پہ ہمارے پاس کیونکہ ریفرنگ ڈیٹا ایک ورٹیکل کالم کی صورت میں موجود ہے, لہٰذا میں جو کمانڈ یوز کروں گا وہ وی لک اپ کی کمانڈ ہوگی, وہ ایچ لک اپ کی کمانڈ نہیں ہوگی. زیادہ تر ہمارے پاس جو کمانڈ یوز ہوتی ہے وہ وی لک اپ ہی یوز ہوتی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈیٹا انالیٹکس میں جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ یا ڈیٹا بیس کا جو سٹائل ہے وہ ویریبل کی انفارمیشن عام طور کے اوپر کالم میں لکھی ہوتی ہے اور روز میں رسپونڈنٹ کی ویلیوز لکھی ہوتی ہے, اور ہم جو انالیسز کر رہے ہوتے ہیں وہ ویریبل لیول کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں, رسپونڈنٹ لیول کے اوپر نہیں کر رہے ہوتے. لہٰذا زیادہ تر جو کمانڈ یوز ہوگی وہ وی لک اپ ہوگی, بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ ایچ لک اپ یوز ہی نہیں ہوتی ہے لیکن کم یوز ہوتی ہے. سو یہاں پہ میں وی لک اپ کی کمانڈ یوز کر لیتا ہوں, اور وی لک اپ کے بعد آپ دیکھیں نیچے ایک ایکسل نے ہماری ہیلپ کے لیے ایک چھوٹی سی ہیلپنگ سنٹیکس لائن بھی لکھتی ہے کہ سب سے پہلے وی لک اپ میں ہم نے جو انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہے وہ اس چیز کی انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہے کہ میں کس چیز کو لک اپ کرنا چاہتا ہوں. میں اس ویلیو کو لک اپ کرنا چاہتا ہوں, اور کہاں لک اپ کرنا چاہتا ہوں. جو رینج ہے, جو ٹیبل ہے جس میں سے ہم نے ڈیولپ کیا ہوا ہے, وہ شیٹ 1 میں ہم نے ٹیبل بنایا تھا جس کا نام ہم نے رینجز رکھا تھا, وہاں پہ اس کی انفارمیشن موجود ہے کہ کس ویلیو کو لو رکھا جائے گا, کس ویلیو کو ہائی کہا جائے گا, کس ویلیو کو ویری ہائی کہا جائے گا. تو میں وہ نیم یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جو رینجز میں نے یہاں پہ ڈیفائن کی تھی. اور پھر اس کے بعد تیسری انفارمیشن جو اس کمانڈ کو چاہیے وہ یہ کہ جو رینج ہم نے ڈیفائن کی ہوئی ہے, جس ٹیبل سے ہم نے ریفرنس لینا ہے, جس ریفرنس کو لینا ہے وہ اس کے کالم نمبر 1 میں موجود ہے, کالم نمبر 2 میں موجود ہے, یا 3 میں, یا کون سے کالم میں موجود ہے. اگر آپ کو اس رینجز کا یاد ہو تو اس کے فرسٹ کالم میں ہمارے پاس نمبر تھے کہ جن رینجز کہاں سے شروع ہو کر کہاں تک جا رہی ہیں, اور سیکنڈ کالم میں وہ لو, میڈیم, ہائی یا ویری ہائی کی ویلیو لکھی ہوئی تھی جن کو ہم نے یہاں پہ ریفر کرنا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ جس ویلیو کو ہم نے ریفر کرنا ہے وہ سیکنڈ کالم میں لکھی ہوئی ہے. تو میں نے اس کالم کا انڈیکس جو نمبر جو ہے وہ یہاں پہ لکھ دیا کہ سیکنڈ کالم سے ہم نے اس کی ویلیو کو فیچ کرنا ہے. تو یہ ویلیو کمانڈ ہمارے پاس مکمل ہو گئی. اس کو ہم انٹر کریں گے تو اس نے آٹومیٹیکلی اسیس کر لیا کہ یہ جو 31 کی ویلیو ہے یہ لو رینج میں آئے گی. اگر آپ اس رینج کو دیکھیں تو یہاں پہ 0 سے لے کر 300 تک جتنی ویلیوز ہیں ان سب کو ہم نے نام کیا دیا ہوا ہے, لو کا. سملرلی 300 سے 600 وہ میڈیم ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اسی کمانڈ کو ہم کاپی کر لیتے ہیں فار دی ریسٹ آف دی روز, اور یہاں پہ میں نے جب اس کو پیسٹ کیا تو ہر اس جگہ پہ یہ اس نے لو لکھ دیا جو 0 اور 300 کے درمیان ہے, ہر اس جگہ پہ اس نے میڈیم لکھ دیا جہاں پہ یہ 300 اور 600 کے درمیان ہے, اینڈ دین سو آن. سو اس طریقے سے ہمارے پاس ایک کالم بن گیا کہ یہاں پہ ہم لو, میڈیم یا ہائی یا جو بھی ہم نے کیٹیگریز ڈیفائن کی ہوئی ہیں اس کے مطابق ہم لکھتے ہیں. اس کمانڈ کا بہت زیادہ یوزیج ہے. جس طریقے سے اگر ہمارے پاس ایجز گیون ہو اور میں ان ایجز کو کنورٹ کرنا چاہتا ہوں کہ چائلڈ, ایڈلٹ اور سینئر. چائلڈ سب کو پتہ ہے کہ 0 ایج سے لے کر عام طور کے اوپر 20 سال سے کم تک کو ہم چائلڈ کہتے ہیں, 20 سال سے لے کر 40 سال تک ہم عام طور کے اوپر ایڈلٹ کہتے ہیں, اور 40+ ایئرز کو ہم سینئر
सिटीज़न के नाम के ऊपर आमतौर पे कहते हैं। वैसे ये रेंजेस डिफरेंट भी हो सकती हैं, एज का मामला वैसे भी बड़ा टची होता है, तो मैंने हाइपोथेटिकली ये रेंजेस डिफाइन कर ली। तो मैं उस एजेस की इंफॉर्मेशन को जो नंबर की सूरत में गिवन है, मैं इसको कैटेगरीज में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। जब हम स्कूल में ग्रेड्स बनाते हैं कि किस स्टूडेंट को ए ग्रेड मिला है, किस स्टूडेंट को बी ग्रेड मिला है, वो बी कैटेगराइजेशन होती है कि हमें पता है कि जिस भी स्टूडेंट के नंबर 80% से ज़्यादा हैं उनको ए प्लस ग्रेड मिलेगा, जिस भी स्टूडेंट के नंबर 70 और 80% के दरमियान में है उसको ए ग्रेड मिल जाएगा, एंड देन सो ऑन। सारे ग्रेड जो हैं वो डिफाइन है। तो उसी तरीके से अगर हम एक रेंज डेवलप कर लें जहाँ से हम नंबरों को रेफ़र करेंगे और फिर अलहदा जब हमारे पास नंबर हों वहाँ पे हम इनको इसी वी लुकअप के फंक्शन को यूज़ करते हुए हम उनकी रेंजेस को डिफाइन कर लेंगे। उम्मीद है कि चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। इस सेशन में हमने देखा कि कैसे एक्सेल में हम रेफरेंस यूज़ करते हुए सीरीज़ डेवलप करते हैं। जो फंक्शन हमने सीखे वी लुकअप, वी स्टैंड फॉर वर्टिकल, और एच लुकअप, एच स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल। दोनों फंक्शन एक तरह के हैं लेकिन एक वर्टिकली परफॉर्म होता है, एक हॉरिजॉन्टली परफॉर्म होता है। और फिर इनको यूज़ करते हुए एक्स लुकअप जो ज़्यादातर वर्टिकल हम अप्लाई करते हैं, हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।